Assalamu alaikum second year. Today we are going to start a new chapter that is on destroying books by J.C. Squire. It's a very light humorous essay in which the writer J.C. Squire he destroys unwanted books and he has to suffer many problems during that and he shares it with us. So it says in the paper that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public. The 20 lakh books were presented as a gift to the army by the people. It would be interesting to inspect them, and when we look at them, it would be a very interesting affair. ये बड़ी मज़ेदार बात होगी जब हम उनको देखेंगे. Most of them no doubt are quite ordinary and suitable. Majority of the books without any doubt बगैर किसी शक के जो हैं वो they are ordinary, common and suitable, बड़ी मुनासिब सी हैं, आम सी हैं. But it was publicly stated such as magazines 20 years old, guides to the Lake District and back numbers of Whitaker's Almanac were also sent to the troops. लेकिन ये भी कहा गया कि 20 साल पुरानी लेक डिस्ट्रिक्ट की गाइड्स यानी लेक ज़िले को जाने वाली जो गाइड्स हैं और कंपेंडियम ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंस एंड कॉमर्स एंड ऑल दैट विटेकर्स एल्मेनेक जो है वो भी भेज दिया गया आर्मी को. इन सम केसेस वन इमेजिन्स, कुछ केसेस में तो हम तवक्को कर सकते हैं दैट सच इनडाइजेस्टेबल्स कि ये ना हज़म होने वाली किताबें जो हैं बुक्स दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड गेट इनटू द पासेस बाय एक्सीडेंट, गलती से चली गई होंगी. बट इट इज़ लाइकली दैट देयर आर दोज हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बुक्स दे डोंट वांट. लेकिन ज़्यादातर ये चांस है कि लोगों ने कहा कि चलो वी डोंट नीड दिस बुक्स, सो देयरफॉर वी शुड थ्रो देम अवे, वी शुड सेंड देम एज अ गिफ्ट टू द आर्मी. तो हम यूँ करते हैं कि इनको आर्मी को भेज देते हैं. व्हाई हैव दे केप्ट देम इफ दे डोंट वांट देम? अगर उन्हें वो चाहिए ही नहीं है तो देन वाई हैव दे केप्ट देम इन देयर हाउसेज? फिर उन्होंने उन्हें अपने घरों में रखा क्यों है? बट मोस्ट पीपल, लेकिन ज़्यादातर लोग स्पेशली नॉन बुकिश पीपल, वो लोग जिनका पढ़ने पढ़ाने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, आर वेरी रिलक्टेंट टू थ्रो अवे एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक. कोई भी चीज़ जो किसी किताब की तरह से नज़र आती है उसको फेंकने के लिए दे आर नॉट रेडी फॉर इट, वो उसके लिए तैयार नहीं होते. इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेज, ज़्यादातर अनएजुकेटेड हाउसेज में, दैट वन नोज एवरी वर्थलेस वॉल्यूम दैट इज़ बॉट और यूजलेस बुक दैट इज़ बॉट, कोई भी बेकार सी किताब जो ख़रीदी जाती है, कोई भी रिसाला, फाइंड इट्स वे टू द शेल्फ एंड स्टेज देयर, शेल्फ में अपनी जगह जो है वो बना लेता है और वहीं रहता है. इन रियलिटी इट इज़ नॉट वेरी absurd टू कीप रबिश मेनली बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड. हकीकत तो ये है कि इट्स वेरी फुलिश टू कीप द रबिश, कि आप रद्दी को आपने संभाला हुआ है. क्यों? क्योंकि जी ये प्रिंट की हुई है, इस पर लफ्ज़ छपे हुए हैं. इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय इट. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पीपल टू डिस्ट्रॉय द यूजलेस बुक्स. जो बेकार किताबें हैं वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको तबाह कर लें. एंड वाई टू डिस्ट्रॉय बुक्स? देन इट सेज डिस्ट्रक्शन नॉट रियली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स. द फर्स्ट रीज़न फॉर डिस्ट्रॉइंग बुक्स इज़, पहली वजह तो ये है कि नई किताबों के लिए जगह निकल आती है. बट सेज वन ईयर्स द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग ऑफ द रबिश और स्टोरिंग इट. उसके बाद जो आने वाली आपके जो बच्चे हैं, द चिल्ड्रन दैट यू विल हैव, दे वोंट हैव टू सॉर्ट आउट दीज बुक्स. उन्हें फिर ये सॉर्ट आउट नहीं करना पड़ेगा और स्टोर देम. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स. लेकिन किताबों को डिस्ट्रॉय करना जो है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता. दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइव्स एज अ कैट, और ऑब्वियसली दे आर नॉट अलाइव एज किटन्स. बिल्लियों की तरह से वो अलाइव भी नहीं होती. बट दे सडनली डाई हार्ड, लेकिन उनको भी मारना मुश्किल होता है, एज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू किल द किटन, जैसे बिल्लियों को मारना मुश्किल होता है. एंड इट इज़ समटाइम डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम, और उनके लिए जो है वो शिकंजा बनाना मुश्किल होता है. दिस डिफ़िकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शैडो ऑफ द रोड, एंड आई वॉज अबाउट टू बी हैंग्ड वंस बिकॉज ऑफ द बुक्स. और एक मरतबा किताबों की वजह से तो मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ने लगा था. आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड एज शेक्सपियर वुड से हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी. मैं छोटे से में, और जैसे शेक्सपियर तो ऐसे कहेगा
خوبصورت سے فلیٹ میں چیلسی میں رہ رہا تھا. اینڈ بکس آف انفیریئر مائنر بس گریجولی ایکومولیٹڈ گئے, اور کتابیں پوئٹری کی اور بہت ہی زیادہ رف سی پوئٹری کی, انفیریئر ورس کی پوئٹری کی میرے پاس اکٹھی جمع ہوتی چلی گئی. They started accumulating there until at last I was faced with alternative of either evicting the books. تو میرے پاس یہ چانس تھا. I had two alternatives now, two ways before me. دو راستے میرے سامنے تھے, کتابوں کو وہیں چھوڑ دوں, or else leaving them in sole undisturbed tenancy and taking rooms elsewhere for myself, کہ کہیں اور جا کر میں اپنا یہ فلیٹ چھوڑ دوں اور کہیں اور نیا فلیٹ لے لوں جا کر. Now no one would have bought these books. اب ایسی بکس جو ہے وہ کوئی بھی نہیں خریدتا. No one buys these kinds of books. I therefore had to throw them away or wipe them off the map altogether. تو میں نے انہیں سارا کا سارا جو ہے وہ ڈسٹروائے کرنا تھا, تباہ کرنا تھا. اٹھاؤ, لیکن کیسے؟ There were scores of them. There were many hundreds of them. بیسیوں کتابیں تھیں. I had no cooking range. میرے پاس کوئی ایسا خاص ارینجمنٹ نہیں تھا. And I couldn't toast them on the gas cooker or consume them leaf by leaf in my small study fire. میں اپنی چھوٹی سی اسٹڈی فائر میں انہیں ایک ایک پیج کر کے جو ہے وہ پھاڑ کر اس کو جو ہے وہ جلا نہیں سکتا تھا. For it is almost as hopeless to try to burn a book without opening it as to try to burn a piece of granite. کیونکہ کسی بھی کتاب کو بغیر کھولے ہوئے جلانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کسی پتھر کے ٹکڑے کو جلانا. بند کتابیں جو ہیں ان کو جلانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کے اندر آکسیجن ابھی گئی نہیں ہوتی. بند کتاب جو ہے to burn it is a very difficult affair. So in the end I determined, آخر میں نے یہ فیصلہ کیا to do to them what so many people do to the kittens. جو لوگ بلی کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ وہی کروں. tie them up, انہیں باندھ لوں and consign them to the river, دریا کے حوالے کر دوں. I improvised a sack. تو میں نے ایک جو ہے وہ بیگ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کیا. stuff the books into it, books اس کے اندر ڈالیں, put it over my shoulder, اپنے کندھے پر اس کو رکھا. went down the stairs into the darkness, نیچے سیڑھیاں اتر کر نیچے اندھیرے میں چلا گیا. It was nearly midnight as I stepped into the street. آدھی رات کا وقت تھا جیسے کہ میں نے گلی میں قدم رکھا. There was a cold nip in the air. ہلکی ہلکی ہوا تھی. The sky was full of stars. آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا. And the greenish yellow lamps threw long gleams across the smooth hard road. اور لیمپ کی پیلی سی روشنی سڑک کے اوپر پڑ رہی تھی. Few people were about. چند لوگ دائیں بائیں تھے. And here and there rang out the steps of solitary travelers on the way home across the bridge to Battersea. اور بیٹرسی کے پل کی طرف دائیں بائیں کچھ چند لوگ جو تھے جن کے قدموں کی آواز چاپ جو ہے وہ سنائی دے رہی تھی. اکا دکا مسافر تھے. I turned up my overcoat collar. میں نے اپنے اوور کوٹ کا کالر چڑھایا. settled my bag comfortably across my shoulder. اپنے کندھے پر میں نے بڑے ہی آرام سے اپنے بیگ کو سیٹ کیا. and strode off toward the little square glow of the coffee stalls. کافی اسٹال کی جو لائٹ تھی اس کی جانب میں چلا. which marked the near end of the bridge. جس سے کہ برج کا جو ہے وہ اس کا قریبی حصہ نظر آتا تھا. whose sweeping iron girders were just visible against the dark sky behind. اور گہرے آسمان کے پیچھے جس کے جھولتے ہوئے لوہے کے گرڈر جو تھے وہ نظر آ رہے تھے. a few doors down. اور چند دروازے پیچھے past a policeman. مجھے ایک پولیس مین ملا. who was flashing his lantern on the catches of basement. کہ جو کہ اپنی لائٹ جو ہے وہ بیسمنٹ میں ادھر وہ کر رہا تھا. ونڈوز. ہی ٹرنڈ. وہ مڑا. آئی فینسیڈ ہی لک سسپیشیس. مجھے ایسے لگا کہ اس کو میرے پر شک ہو گیا ہے. اینڈ آئی ٹریمبل سلائٹلی. اب میں تھوڑا سا کانپنے لگا. دا تھاٹ اگر ٹو می. مجھے خیال آیا. پرہیپس ہی سسپیکٹس آئی ہے سویگ ان دس سیک. شاید وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس جو ہے there are some stolen things in my bag. Thank you, second.